दर्शक बंधु आम कही रखुचु ट्राफ्ट्स लाइन प्रभाव में राज्य में वर्षा 25 तारिख जाए लगी वर्षा सह घड़घड़ी पवन आम कही रखुचु दर्शक बंधु ट्राफ्ट्स लाइन प्रभाव में राज्यर आसंता 25 तारिख जाए लगी वर्षा वर्षा सह घड़घड़ी और पवन बहिबार आकलन करछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आसंता 24 घंटे राज्य अधिकरू अधिक जिले में वर्षा संभावना। आसंता 24 घंटे 9 जिला को घड़घड़ी बिजुली और कुआपथर वर्षा पर ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि। सेथि मध्यरु जिलागुड़िक है बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केउंझर, ढेंकानाल, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा एवं केन्दुझर एवं को सतर्क सूचना करुवा बेले यही समय 50 ରୁ 60 किलोमीटर पवन बहिबार संभावना रही। हमें कही रखुचु 24 घंटा सतर्क रहा परामर्श दी जाए। एसत 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना अच्छी एवं जोर वर्षा होगा आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। बड़ कथा होउछि बिजुली सहित घड़घड़ी वर्तमान आपण को विजुअल माध्यम देखा जाउछि। ए जो 25 माने 25 जाए वर्षा रहिबो ओडिशार प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी जोर मारिबो एवं बिजुली मारिबा सहित घड़घड़ी मध्य जोर हेबो एवं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। घड़घड़ी सहित वर्षा बहुत जोरे वर्षा हेबो। एथिमध्यरु घड़घड़ी वर्षा हेबा मध्य बिजुली बहुत जोर मारिबो एको वर्तमान आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। बड़ कथा हेउछि पूर्वानु मध्य पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना मध्य जारी करा जायछि। 4 दिनर विभिन्न जिले में वर्षा नहीं वर्तमान सूचना देइछन्ति। पाणीपाग विभाग किछि स्थान रे प्रबल वर्षा और पवन हेबा नहीं आकलन करथिले पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आउ थरे कही रखुचु ट्राफ्ट्स लाइन प्रभाव में राज्यर आसंता 25 तारिख जाए लगी वर्षा घड़घड़ी सहित वर्षा लगी लगी फल कृषक भाई माने कृषि उपर जीवन यापन करुवा कृषक भाई माने बहुत टिके दुख अनुभव करुवार देखा मिलूँ। कारण लगातार भाव में 19 तारिख थ्रू 23 तारिख पर्यंत 23, 24, 25 तारिख पर्यंत वर्षा आकलन कर आकलन कर समय वर्षा सबुआड़े सबु जिले में वर्षा हबार अलर्टमेंट कर बड़ कथा होउछि जदि यही सब 13टी जिला को येलो वार्निंग अलर्ट जारी कर सोनपुर, देवगढ़, अनुगुल, नयागढ़, खोर्धा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, गजपति, गंजाम, रायगड़ा, कलाहांडी, कंधमाल को सतर्कता सह 40 ରୁ 50 किलोमीटर पवन बहिबार संभावना रही। पाणीपाग विभाग से भरी आसंता काली 23 तारिख 4टा जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर और भद्रक एरे कुआपथर माड़ एवं वर्षा प्रबल वर्षा होगा आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। पवन को जई ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि विभाग। सेहीपरि गंजाम और गजपति जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। 24 तारिख जाए एभली स्थिति रहिबा सह वर्षा समय लोकों को सतर्क रहिबा को परामर्श दिया जायछि। आपण को कही रखुछु 24 तारिख रे सरकार तरफ जो घोषणा कर जायछि प्रत्येक लोक मैंने टिके सतर्क होइबार आवश्यकता रही। कारण घड़घड़ी और बिजुली मारिबार बहुत आशंका थिबार घड़घड़ी और लाइटिंग हम से प्रत्येक लोकों को सचेतन कर जायछि माने सतर्क रहिबा को निर्देश दी जायछि। बड़ कथा होउछि बर्तमान आसंता 23 तारिख और 4 जिला को मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर और भद्रक कुआपथर सह बड़ जोरे वर्षा और पवन बहिबार संभावना रही। गजपति जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। वर्तमान आम जदि देखा 25 तारिख पर्यंत वर्षा हो पारे एवं 27 तारिख में गोटे पुणी एक लघुचाप सृष्टि हम। ये लघुचाप को नहीं लोक मान भितर गोटे भयर वातावरण सृष्टि जाइछि। कारण किछि मास पूर्वर
ଲଘୁଚାପ ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ହେଇଥିଲା ଫଳରେ ଧାନ ଗଣ୍ଡେ କୃଷକ ସବୁ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ପରେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ମାଡ଼ ବସିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୃଷକ ତାର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖଳାକୁ କାଟି ନେବା ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପବନ ଏବଂ କୁଆପଥର ମାଡ଼କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଭଳି ବର୍ଷା ରହିଛି, ତାଣ୍ଡବ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେଉଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପବନ କୁଆପଥର ପଡ଼ିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 25ରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପାଗ ତ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ତାହା 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଟିକେ କମିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆମକୁ କହି ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ 25 ତାରିଖରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ତାପରେ ସେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ରବାରରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଆଜି ଶନିବାରରେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାକି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। 22 ତାରିଖରେ ଶନିବାର ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନେ ରଖୁଛୁ ବା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ଆଉଥରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ପବନ ସହିତ କୁଆପଥର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 22 ତାରିଖ ଶନିବାର ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜୋର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 24 ଯାଏ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 24 ନୁହେଁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ପବନ ଏବଂ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ ଯଦି କିଛି ଧାନ ଥାଏ, ତ ଆପଣ ଯଦି ଧାନ ମାନେ ନିଜର ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ୟାକୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷା କଟିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାନ ଗ୍ରେଡେସନ୍ କରି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଧାନର ମାନ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସୋସାଇଟିରେ ଆପଣ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଧାନ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆପଣ ସକାଳୁତା ବର୍ଷା ଦେଖିଲେ ନଥିଲା ବେଳେ ବେଳୋଳି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଘୋଟି ଯାଉଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ କଏଲ୍ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆ